ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल 28/10/2024 स्टार्ट हो जाइए एवं यार लास्ट डेट है 15/12/2024 ଆଉ ଯେଉଁମାନେ +2 +3 PG MBA ଆଉ MA ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଆସିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ SC ST OBC ଜେନେରାଲ ସବୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା 28/10/2024 ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ହେଲା 15/12/2024। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖିଦେଉଛି ଆ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। आधार कार्ड दरकार, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, तुमको जब डिजेबल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट देव, 10th क्लास सर्टिफिकेट आउ अदर तुम जहाँ थी मार्कसीट एप्लाय कर फुल प्रोसेस मुझे 2 दिन भर नहीं आसमी।